না 29 জুন 2021 সোশ্যাল মিডিয়াनि बिथिंथियै मानगोनां एमएलए बिश्वकेतु देबबर्मा एमएलए पद থেকে রিজাইন নেখাनै वार्कशपआव फेसबुकआव नुखा दाबो खोनाका ब जे कायदातै রিজাইন রেখা আবো আসলে মানে নিয়ম বহির্ভূত হনিমান তার নেবে হিমালয় যে কোনো জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ইভেন পার্লামেন্ট মেম্বার বিধানসভার সদস্য এডিসিনি সদস্য পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটির সদস্য থেকে আরম্ভ করে যে কোনো ধরনের নির্বাচিত সদস্যরা রিজাইন নেনানি কাকাই ব রিজাইন নিয়ে মানে যে কোনো বড় রিজাইন নেনানি কাকাই ব সশরীরে সাক বাই থাঙ্গै ব বিনি যে কর্তৃপক্ষ বন যে সদস্য পদ মানে বা জানি ইয়াগো বিনি সদস্য পদ দङ বিনি ইয়াগো ব রিজিগনেশন লেটার मारनाय एमएलए के विधानसभा स्पीकर लोकसभा के लोकसभा स्पीकर एडिशन के एडिशन चेयरमैन विलेज कमिटी के वो वीडियो थ्रू विलेज कमिटी याक्ति फैन रिमान वो वीडियो मेनलि वीडियो उनका अब उनका नियम किंतु तबक जरती जा साइमान का वो 29 तारीख रिजाइन रेखाने चिठी रेखा ठीक किंतु स्पीकर नारा थांगे रिजाइन दिया बहुत चिठी रहा का कजी अब तो आओ है के तो नहीं बजे खाबाय खोबाय रिजाइन ना नहीं गांकाय 30 तारीख 1 तारीख जेकोनो समय थांगे वो रिजिगनेशन लेटार फार्दार तैसा रिमानो और बहुत आगरतला शरणतला बा सिमना तंखे सिमना आगरतला तंखे आगरतला जेकोनो समय वो स्पीकर बाय मालायै विधानसभा थांगे बिनि पत्र पढ़ी मानो किंतु ताऊ पर्यंत आमते कोनो घटना नियाखो साहिबी कारण बिनि रिजिगनेशन लेटार एक्सेप्ट खाता खाया खाया अब स्पीकर नि ऊपर निर्भर खानाय किंतु नियम जाता तंगमन आव नियम मते खाया कलाय ई जे ताबो क कासाय तंगमाने अब कासाने कक तंगला खाम कारण बय तो सियाई बय एकजन एडभोकेट ब आईन परिजात जेकोनो विषय नब माने केस टेस खाइमानो किछुदिन आगे आं कैसा कक सामने आबंती बो कैसा नोटिस सेकानो এখানে একদিন এখানে 2 দিন বান্দন মরণ কদিন নি কক্ষে সামনে আবনি বিরুদ্ধে নোটিস শেখায় কাজে এইরকম একজন আইনজ্ঞ বড় বো আইন সিয়া যেতাইয়া আইন সিও কাহাম কোনে সিও গে বতাম নেপাকে আইকে রিজিগনেশন লেটার নিজে থাইয়াবই ও অন্য মাধ্যমে পাঠকা আবো বনো সাইমান নাই আসলে আবনি পিছনে অকলগতাম রহস্য তং আর কি মার্কেটিং কোনো ব্যাপার স্যাপার তো তোমার তো কোনো সাইমানছি নাই যাই হোক গণতন্ত্র দেশে যে কোনো বড় নির্বাচিত বঙ্গি মানো ক্রিমিনাল কোনো কেস কিনি হাঁকায় তারপরে রিজাইনবো খাই মানো যে কারণে ফ্যামিলিগত কারণ ফোনকে যেভাবে রিজাইন খেয়ে খাইনো মানো কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে মানে যেটা রিজাইন খাই নামানি আবো খাইয়া আপনি পিছত তাম কারণ তো বনো সাইমান নাই কাজে আপনি বেশি তাই তাম সানাবো বুংনে দলনি ব্যাপার কাজে রিজাইন নির্ণয় নিকাই নিয়ম মানি রিজাইন দেখাবা বই সারানি সুযোগ মানার আবশ্যক